Good morning grade 11's, good morning Lucy, goeiemôre graad 11's. Ons is vanmôre terug met ons trig grafieke en ons gaan kyk na waar al die parameters binne in vrae ingegooi word and where you must draw a trig graph with all parameters included. Let's quickly go and investigate number 1. Number 1 is a sinus graph en ons gaan kyk dat daar is 'n amplitude vergroting. So in steede van 1 is hy nou 2. Daar is 'n periode verandering, a period change, and there's a shifting of 1 downwards. So kom ons gaan eers en ons gaan kyk na ons periode. Ons periode, nou normaalweg vir 'n sinfunksie is 360 grade. So ons gaan hom nou deel deur 2 en daarom is ons nuwe periode 180 grade. If we need our critical points, stationary points, we're gonna take the new period and we're gonna divide it by 4 and that gives us 45 degrees. So ons gaan ons kartesiese vlak kalibreer om 45 grade. So kom ons begin. Ons het 45 grade, 90, 135. Ons het 180. We must draw it from 0 to 360 degrees. So ons het 225 grade. Ons het 270 grade, 315 degrees and 360 degrees. So we draw it from 0 up to 360 degrees. Good. So now we're going to put in our critical points. Let's just quickly look at the graph without moving 1 unit downwards. So ons gaan eers kyk. Hy begin by 0 en dan gaan hy na 2 toe. Remember, there's a period shift. Then we've got at a -2 over there, and there. So there's 2 graphs fitted into 360 degrees because of that period change. Ons het 'n amplitude van 2 en nou moet ons al daai punte een eenheid afskuif. So let's take the point, not necessary to draw that because that's not the real McCoy. So let's take all that points and we shift them 1 unit downwards. So daai ouetjie gaan daar wees. That one's going to be there. That one's going to be there. That one's going to be there at -3. So put in the value -3. Dan gaan daai ouetjie nou weer daar wees. 1 unit downwards. 1 unit downwards. 1 unit downwards. 1 unit downwards. En nou kan jy vir jou funksie gaan teken. Daar gaan hy. And this is our new horizontal. And there you are. You've got 2 sine 2x minus 1. En dit was die vraag. Gaan teken die funksie. En dan het juffrou nog ook vir julle gesê, remember, grade 11's, wherever you've got intersection with the axis, you need to determine that points. So ons weet wat is daai punte, so ons kan hulle maar daar neerskryf. Dis die punt 45 grade 1. Write it down. Go and determine that value. Hoe sal ek hierdie twee waardes gaan kry? Kom ons gaan kyk gou-gou, hoe sal ek hierdie twee waardes gaan kry? Ek gaan dadelik insit. Waar is my grafiek se naam? Dit is op 0. My grafiek se naam is die 2 van sin 2x minus 1. So nou kan jy dood eenvoudig, kan jy 1 oorvat, dan word hy plus 1 en jy kan gaan deel met 2, so jy die sin van 2x. Sien julle? So now I can get my general solution. I can get, ek kan my verwysings so kry. Sin is 1/2 by 30 grade.
So my verwysingshoek is 30 grade. En dan kan ek nou gaan sien. So daai hoekie is 30 grade. So ek gaan sê dis 30 grade 0. So elke 360 grade, of in hierdie geval elke 180 plus 30 gaan wees 210 grade 0. En daai ouetjie gaan dan wees net na 45 grade, want hy sal simmetries wees. 45 plus 30 is 75 grade 0. And determine all the points of intersection by using your graph. Ek gaan skryf al jou koördinate in, hierso by jou draaipunte, onthou dis dan nou 135 en minus 3. Right there. We've got 315 degrees minus 3. Write down all the coordinates that intersects with your axis as well as your stationary points. Goed, baie maklik. Kom ons gaan teken die tweede enetjie. Tweede enetjie kos 2x. Okay, we are done with this number 1. Take it out. So let's go and draw that one now with my parameters in it. So ons kan sommer hierso gaan sê, ek het weer sien ek, my amplitude is 1. I've got a period change, it's usually 360. So I'm going to divide it by 2. So my new period is going to be 180. So my stationary points are 180 divided by 4, and again it's 45 degrees. So we're going to calibrate the same as we've done just now. Ons moet hom teken van minus. Ons kan begin hierso, ons weet ons het 1, hy skuif nie af of op nie, so ons kan by 1 en minus 1 kan ons bly vas staan, en dan kan ons gaan kyk. Okay, we've got to calibrate in 45 degrees, van minus 120 tot by 150, so kom ons gaan kyk. Ons het 45 grade, ons het 90, 135, en dan het ons hierso 180, maar ons gaan hom teken net tot by 150, so omtrent daar is dit 150. So let's go to this side, minus, and we're going to go up to minus 120. So ons het minus 45, minus 90, en dan het ons hierso minus 135, maar ons gaan net hierso tot minus 120 grade. Okay, so that's what happens here. So let's quickly draw the cosinus, 2x's, without shifting it 15 units to the right. So kom ons gaan kyk gou-gou. Ons het ons bakkie, 2 van hulle pas in 180 grade in, in 360 grade in. So kom ons gaan maak net ons stasionêre punte. Hy sou daar begin het, en dan daar, en dan daar, en dan daar, en dan sou hy daar gewees het, maar ek mag nie daar teken nie. Goed, kom ons gaan to this side, again there, and then it stopped there, but I'm not allowed to draw there. En dan kyk ons na, hy gaan 15 grade na regs. So 15 grade na regs, dis hoekom hy 150 is, want 135 plus 15 gee 135. So ek gaan al daai punte, I'm going to move them 15 to the right. So now I've got 150 to the right. 190 plus 15 is 105. So hierso gaan ek sê, is dit 105 grade, want daai punt 15, hierso 15, dit gee vir my 60 grade, dus hier, en hierdie ouetjie gaan 15, dis 15 grade, 15 grade, daai ouetjie gaan 15 grade na regs, so as ek 15 grade daar bytel, is dit minus 30 grade. Dan
ek moet dit gaan neerskryf, né? En hierdie ouetjie 15 grade van 90 af, so dis minus 75 grade. Minus 75 grade, hy skuif daai kant toe, en hierdie minus 135 gaan presies hierso lê op minus 120 grade. So nou kan ek my groen funksie gaan teken, ek het al my punte geskuif, hy gaan daardeur, and there we've got it. So the name of this function is y equals the cos of 2x that shifted, not 2x, 2x minus 15 that shifted 15 units to the right. En ek mag hom net teken van minus 120 tot by 150. Kom ons maak seker dat ons al die koördinate het. Ek het minus 120 0, dan skryf hulle maar mooi netjies by. Minus 75 grade min 1, minus 30 grade 0, 15 grade 1, 60 grade 0, I've got 105 degrees minus 1, and I've got 150 degrees 0. So ek het al my punte op, al my kritieke punte on the axis as well as the turning points, and I've drawn my graph. Very easy if I know my work. Goed, die laaste enetjie graad 11, wat ons gaan teken is ons tan-funksie. Kom ons gaan kyk wat het gebeur met ons tan-funksie. Okay, the last one. Let's quickly check if the parameters in our tangent function. What happened over there? We've got a problem over there. Kan julle dit sien? If you look at this tangent function and you try to fit it on this mold, it's not possible. Want hierso ietsie lyk nie lekker hierso nie. Wat gaan hier aan? So kom ons gaan en ons gaan skryf hom oor en ons gaan skryf hom reg by taking out the common factor out of the brackets, a 3, and that becomes x plus 10 degrees. Nou lyk hy beter, né? Ek moet dit doen, anders gaan ek hom nie kan teken nie. That looks a lot better. Ons teken hom van minus 100, minus 25 tot by 50. So let's quickly look at our period change. Ons gewone periode van 'n tan is 180, ek deel hom deur 3, so ek het 60 grade. Dis nou my periode. So in 60 grade gaan 'n tan-funksie nou moet inpas. So if I take my critical values, 60 divided by 4, I get 15 degrees. So ek gaan hierdie ouetjie in 15 grade kalibreer. Hy skuif nie op of af nie. So hierdie waarde van A is 1, so ek kan sommer gaan 1 en minus 1 hierso, en dan gaan ek calibrate it in 15s. 15s up to 50 degrees. So let's stop. 15, 30. 45 grade, en dan 50, so gewoonlik gaan dit tot by 60 darm, maar 50 lê omtrent daar, so kom ons noem hom 50 grade, ons aan stop there. Na die negatiewe kant toe, het ek minus 15 grade, en minus 30 grade. En ek gaan daar stop, want op minus 25 grade met my prentjie stop. Good, the normal tangent graph, if it's been shrinked into 60 degrees, I'll start there at 0, en dan sou hy daar by 15 grade gewees het, en dan onthou net, my volgende kritieke punt is my asymptoot. So my asymptoot is op x is gelyk aan 30 grade. Okay, dan sou dit gewees het, minus 1 en 45 en 60, wat ek nie gaan teken nie. Maar wat nou gebeur het, into this side, I will have a minus 1 over there. Maar wat nou gebeur het is, hierdie ouetjie het 10 grade na links geskuif. 10 grade na links.
So let's draw in the new points, 10 degrees to the left. Maar onthou, my asymptoot het ook nou 10 grade na links geskuif. So my nuwe asymptoot gaan nou hierso lê by x is gelyk aan 20. 10 grade na links, hy was by 30. En okay, that's only one in that interval from -25. So ek gaan nou al my punte gaan ek nou 10 grade na links skuif. So hierdie 10 grade na links gaan hierso wees op my -25, 10 grade na links gaan hierso wees op -10 grade, hier sy op -25 grade, daai ouetjie gaan skuif 10 grade na links, so hy gaan hierso lê by 5 grade. Okay, so hy gaan daar wees, hy gaan so lyk. Okay, and this one 10 degrees, so hy sal hier wees by -1, hy was by 30 grade, so hy sal hierso wees, en 10 grade, so hy gaan nou hierso wees, net sien, daar was hy, so hy sal hier by 45 grade gewees het, 10 grade na links, so hy sou hier op 50 grade sou hy hier gelê, en dan sou hy hier gelê 10 grade van 45 af, dit gaan wees 35 grade, en daai ouetjie gaan presies op 50 grade wees. So hy gaan so lyk. Okay, net daai stukkie gaan ek teken, because you must only draw it from -25 up to 50. En so het my tan, 3 volle tan siklusse het binne in 180 grade ingepas. So the new period was 60 degrees, and this tangent graph shifted 10 units to the left. En daar het ek hom geteken. Maak seker julle het al julle kritieke punte in, and then you can draw your trig graphs with any parameters that's given. As jy jou leerwerk ken, basiese leerwerk, jou moederfunksies, en jy weet om jou nuwe periodes en kritieke punte uit te werk, is dit nie moeilik nie, dan moet jy dit net gaan oefen. Lekker oefen graad 11's.